मोर कथा नहीं कह दुती जानी थारे। अच्छा अरे हे पर पीरती विषम आगम पर प्रीति करी से अहल्या सुंदरी से गौतम नारी पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी से तो होइला रही पाषाण पाषाण दुती जानी थारे पर पीरती विषम। त्रेतया जुगरे अहल्या बोली गोटे सुंदर स्त्री। अच्छा 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 तीन ब्रह्मांड रे गोटे सुंदर ओरे तिनी ब्रह्मांड और सुंदरी मुई भी मोर बोल पंचेती गुटे सुंदरी थिनी तार से सुंदरी ए ने ना गो आमर देवीषण नाम रे आम दादा समस्त को कुड़े कुड़े टंका प्रदान करिसंती सर्वार इष्ट मंगल हो बोला नंद कवार हरि बोल ग्रामवासी मध्य मंगल हो कवार हरि 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 बोल। ए मकर काना हिची जानी छ काना हिचे ए मकर आको वृंदावती नामे से महासती जलंधर दानी जर पति ले बड़ानी भागती तो के दे कला मरण तो के दे कला मरण दुती जानी थारे पर पीरती विषम। जलंधर बोली गोटे राक्षस रहुतिला। अच्छा अच्छा अन्य अत्याचार देवता मंडली की सही नहीं पाए आ जलंधर मृत्यु पई नारद महर्षि के पठैछन जलंधर पास। अच्छा नारद केनता लोक जानि छ ठीक है छंदलिया लोक है हो इरा नारद पहुंची जैछन जलंधर पास। अच्छा 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 मुई होचे नारद हाँ, हाँ। और तुमे होचे जलंधर जलंधर। मुई तुमर पास के जाउछि। अच्छा अच्छा मो जलंधर नीचे केना बोल अभिषेक बालक अंदर अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो मोर आनंद कवार माँ आयुष देवी ताकू 120 वर्ष पर मायु करंतु एक बार माँ छंदा चरण छंदा चरण छंदा चरण तले शरण भगवान श्री कृष्ण सब बेले तांकर पाद छांदी ही करथिला से बाबुर ने छंदा चरण रखा जाइछि। से बालक को से राधा कृष्ण कोटि परमाय देथन्ते कबार हरि बोल हे मकर तो नारद महर्षि टा हुछुचाबा लागि जलंधर पास के जाइछन। अच्छा बाबू जलंधर नमस्कार बाबा जलंधर बाबा बोल ओए नारद बूढ़ा लोग यार क्या बोलबा कल बाबा में तो हवा ने बोले देवर्षि नारद नमस्कार आसन ग्रहण करंतु। हां 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 इचन को आउ थरे कहे बोले नारायण 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 जलंधर देवर्षि नारद आसन ग्रहण करंतु महर्षि तमान नारद का बाबा नहीं के बटे बैंक के लाके मारी दे नारद भगवान तिनीपुर को बात सुनबाटा नहीं यो कर तो नारद महर्षि इनकर कथा सुनी कर जलंधर पार्टी है जना पड़ी छाछड़े ए तो जलंधर को नारद का बोले पार्वती कर परी सुंदरी स्त्री रे तोर पाखर नहीं न बोले हाँ गो पार्वती को हरण करबा पई दुष्ट जलंधर कैलाश पुर के जाई थाई ए मां पार्वती पति प्रभु पंचानन
কলে তারণ জলন্ধরকে মারবা পাই ত্রিশূলরে মারবা পাই বাহারিছেন আচ্ছা কিন্তু বর্ষ বর্ষ বিতিগলা জলন্ধর দানবকে মারি নে পাইলে হ্যাঁ। কাই যে মারি নে পাইলে কাଇଁ যে মারি নে পাইলে? আগ সতীত্ব বলরে তুহে বলিয়ার সতীত্ব বলরে তুহে বলিয়ার তপ কেবে নেই খেলা মরণ তপ কেবে নেই খেলা মরণ দুটি জানি থারে পর পীড়তি বিষ্ণু মা বৃন্দাবতী গোটে সতী স্ত্রী থিলে বলি করি দুষ্ট জলন্ধরକୁ কিহে মারি নে পারুথিলে তো সেই সময় নারায়ণ বিষ্ণু কাଣା কলে আগ এনে কপটি আমার কপট কলে জলন্ধর বেশ নিজে ধইলে বৃন্দাবতী হরিলে ভগবান বিষ্ণু জলন্ধরকে মারবা পাই দুইটা অবতার ধারণ কলে মা এটা কাকা অবতার মকর গোটে অবতারে জলন্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করুছন আর গোটে অবতারে জলন্ধর রূপ ধারণ করি করি তুলসী সঙ্গরে রমণ কলে আচ্ছা যেন দিন তুলসী অন্য পুরুষ দেখলে কাଣା হেলা কাଣା হেলা? আগ সতী নাশ হেলা তার পতি প্রাণ গলা নষ্ট গলা তার পতি প্রাণ গলা তাপর পীরতির গুণ তাপর পীরতির গুণ জানি থারে পর পীরতি বিষ্ণু তো মা বৃন্দাবতী যেদিন ভগবান বিষ্ণুঙ্কর সঙ্গতে রমণ কলে তার স্বামীর প্রাণ চালিগলা আচ্ছা। জলন্ধরর মৃত্যু হয়েগলা হ্যাঁ। আরে পতি থাও যেতিরি করই অন্য পতি হ্যাঁ পতি থাও যেতিরি করই অন্য পতি সংসারে নাহি তার ভাল ওরে ভাল গতি নাই কার থৌ কি নাই থৌ মোর আছে কেতেটা পতি করিছ তিনটা পতি কিরাহি করে মরবারে ওলা মুই তো ভগবান কে জপুছে তিনটা হে মনুষ্য ভগবান আছে। প্রভু মতে পিলা ছত হেলু নেই হেলু তিনটা মনুষ্য হেলা মতে হে কিরা গুটে বি হ বলছে যে হে কিরা হবা ওস কুটু কলে ছতি যে হচ্ছে কিরা নি হবা কেন হ্যাঁ। যে হে কিরা হবা যে হে কিরা এ মা বু দে বলবা হে কিরা সুসু মন্দির পাঠ হ্যাঁ পাঠ পড়ি যো কি নেই যো শিশু শিশু মন্দির যো কি নেই যো যে গুটে কথা সুখবুগ তো থিবারে বেড়া হ্যাঁ পেটে ছুয়া আছে তো। আরে মকর ও নিজর স্বামী থাইকর গোটে স্ত্রী হ্যাঁ অন্য পুরুষ সঙ্গে সম্পর্ক রখলে হ্যাঁ সেন্তা স্ত্রী মানে কাଣା হেসি জানিছ কাଣା হাসম 7 জন্ম পর্যন্ত সে অল্প আয়ুষরে বিধবা হয়ে যাইছেন এ মা গো এটা ভাগবতরে জগন্নাথ দাস লিখিছেন আচ্ছা পতি সেবা ঠারু সেবা নাই হ্যাঁ। নিজর পতি হি পরমেশ্বর বুঝি পারুছ পরমেশ্বর মুই কেন জানি যার গতি নেই তার গতি নেই যাহার যদি স্ত্রী নেই তার সিঁড়ি নেই মা মাউসি গো মোর কথা কেন পর পিরতিরে নাই দেব মন গো মা নাই দেব মন নিজর পতি থাই করে অন্য পুরুষ সঙ্গে সম্পর্ক রখলে লক্ষে টঙ্কা কমালে পক্ষে ধরা নেই দিয়ে রা 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 খা 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 কাহি করে হেন্তা মাহিছি মানে দিন সরি যাইছি জানিছ নেই হবার মা আর কাहे से तीन स्वामी कर छे बोली मामा उसी को मैं करे जो हर छने कर सुख लागी नहीं है बकातर बमा नहीं है बकातर किटा भाबिले खिचे बिपिन किटा भाबिले खिचे बिपिन दुती पानी धारे हे पर पीरत दिसम
এটা মনে রখি থমকর সে পিলাকে তো মুই ভঞ্জা বলছি হে পিলার কথা দেখো তো তুমি মতে আসি করে এটা কহবার কথা ওরে বহকি চনা ভঞ্জা বিরতি নেই করন করে আর হে ভঞ্জা সঙ্গে মুই বিরতি করমি তোমাকে লাজ শরম লাগুছে কি নাই হে তে 4-5 দিন নেই হবা হে বাবা গুলো ভাল পেকি ধরি করে পলে যাইছে কেন বাবা কেন বাবা অলেক স্বামী বাবা তার জটা দেব বলে যেতে আছে লাল গেরু বস্ত্র পিনিছে মাইকিনাকে উঠে গিয়ে তাকে কা বলি কথা তুমি তো বাবা আচ্ছা আমি চাকা দেখা গো বাবা এ বাবা তোমাকে মারি দিতে না তোমার লোক মুই গেছিলে গো বাবা তোমাকে মুই মারি দিতে না এ বাবা হে দে তো না সুচত না রাখো না গো বাবা বাঘ ধরা মানে আসুছ না বলতে লাগে আই হেটা হেটা মহিমা অলেক ধর্ম গোটে কেড়ে বড় ধর্ম যে সে বাবা নেই জানলা আর তুমি দেখো যে চালো হো মকর পিলা রোজা ঘরর পিলা তার হে যেন হে মহিমা ও ধর্ম নি করি হ্যাঁ। যেন কুকর্ম করিছে সবু বাবার কথা নেই কহবার যেন বাবা হেনতা ହେଇଛି সে বাবার কথা কিন পাপরে ভাগিদার হওয়া জানিছ মাগো মোর মন বিনি গলা কুম্ভী পাক দোষ লাগবা 100 জন্ম পর্যন্ত সেন্তা লোক মানকে জমল করে তেল তি ছଣା যেছে সেটা কহসন কুম্ভী পাক দোষ কেন তার কলজা মোকে দেবে হ্যাঁ সে মনুষ্য নে হেলে নে হো মা এ মতে নে বাবাজি রে ঝুরুঙ্গা গাতি আর কোনা ঝুলানো বুলেয়ান বুঘায় দেখি হজি জীবন বুদ্ধি 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 ওলে স্বামী কুকুর পিলাকে পুড়ে খাবে ये सस्ता सुंदर मजबूत शिकार माछ खाबो ই মতে নে বাবাজি রে ঝুরুঙ্গা গাদি মতে নে বাবাজি গো ঝুরুঙ্গা গাদি মতে নে বাবাজি গো ঝুরুঙ্গা গাদি গুনা ঝুলানো বুলাইয়া বুকায় এ দেখি হজি জীবা মোর বুদ্ধি 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 মতে নে বাবাজি গো ঝুরুঙ্গা গাদি মতে নে বাবাজি রে ঝুরুঙ্গা গাদি গুটে হেই বাবা সঙ্গে কেনতা ঝুরুঙ্গা গাদি কে জীবু জানিছু তো জগতর কথা চুটিকে মতে কটাবু জগৎ কে মার গুলি জীবি নমুই চালি ঝুরুঙ্গা গাদি কে বুলি আরো কায়ে গাদি আছে বলে মুগা মতে বুলি মহিমা অলেখ দয়া কলে ননি রে আমি ভুলি তালবটা ছাইলে চিপকে হেই করি সবু কথা জীবি ন মুই বুঝি 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 মাইলা রে গীত বি দেখনু বাবাঙ্কর সঙ্গতরে প্রেম লীলা করুছে হে মাইজি গেলে লাজ শরম খনে লাগবার এ মা সে জগত বাবা কে বি লাজ শরম লাগবার এ মা জগত এটা গুটে ধর্ম কে হে পিলা নষ্ট করে দেলা জগত ভগত রক্ষা করো মই বাবাজি কাহানি কহতে জানি তো এ মা বাবাজি যে না গেরুয়া বস্ত্র পিনলে সেই বাবাজি গেরুয়া বস্ত্র পিন্ধি দেলে বাবাজি নেই যাহার মনরে হিংসা অহংকার ছন্দ কপট মোহ মায়া লোভ ই ছটা জিনিসকে সে ত্যাগ করি পারবা সে একা বাবাজি হি পারবা হে হে পাপি কেড়ে বড় কর্ম কলে ওয়ে মা গো তাকে তো দণ্ড দেবার কথা ইছন জীবন আছে যে মোর কহবার মানে তাকে মারি দেবাটা ভল কথা নে কা মারবো গোটা ওয়ে নে কে সেটা ভগবান দেখবে না ভগবান কানা দেখবা প্রেম বিরতি নেই মানে কিছু রে ফুলমতি কে দিন আর তুই কা কাজে হেলুই বাবাজি রে
अरे बाबाजी हेलवार में है जी अच्छा 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 इखु ये मकर तालबोटा छाई ने चिपके होई करी सब कथा जीवी न मुई बुझी ए मते ने बाबाजी गो करी माताजी ए मते ने बाबाजी गो करी माताजी आज्ञा तुलसीर कथा कही हाँ तुलसी काइबार किन दिन किन नक्षत्र किन ग्रह किन तिथि लागे तुम रजवती हेतिल से कथा टिके कह बोले तमर ननी का बोलुछे सुनुछ हाँ जेते बेले तमे रेजर पति नहीं तुमर जवान के लगाम दी कथा है क्या पति से बोला तुम्हें जन्म हेलो जे तुम्हें रजवती के हेतिल कर्म कथा कह रेजर पति हेलो के बोलुछे ई राधिका बोले ननंदे सुन रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष वृषभानु घरे मुई थिली ननी हो माघ मासरे मुई रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार एमा पुष्पवती हेली सही दिन रो एने मने टिके सुता कर जिते बेले वृषभानु राजा घरे मते पाली पुसिकर बड़ करे हाँ हाँ 12 वर्ष मते पूरी गला हाय गो माघ मास चालू थाए हाँ मूला नक्षत्र रे हाय गुरुवार दिन मुई पुष्पवती हेतिल गो बुझी पाएलो हाँ जिते बेले 7 दिन मते पूरी गला स्नान करबा पई गुटे नदी कूल के जाउ हाँ नदी कूल के गलो कि स्कूल को गलो नदी के स्नान करबा पई जाउ छे गलो तो गलो ठीक गलो अच्छा एटा के साबुन मखलो के शैम्पू मखलो केनता कपड़ा पिनलो आपु साबु से गलो बुड़ से देलो छी पिला सब लाज नी गो ए मा सुचित्रा सखी को संगरे धरी नदी हो मुई तो मणि भद्रा नदी कूल को गली लाइन में क्या उसी ओ या कर्ता महाशय घरे सम्मान रक्षा करिकर समस्त को वस्त्र सहित किछि किछि टंका प्रदान करिछन तांकर चलावाट कुसुमित हो से मां महालक्ष्मी गोटे संपत्ति प्रदान करंतु से बालकर अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु बोला आनंद कवार हरि हरि बोला तुमर 2 लोग गुडे लगे थरे बढ़िया दिसछ 2 लोग चूड़ी फोटो तो हम बोल छी फोटो उठे हमा एंता टिके सेल्फी आज हमर कैमरामैन मनोचन कैमरामैन फोकस करो कैमरामैन फोकस करो यार देखा हला यार देखो कोई नहीं ओ कैमरामैन ये मां
সনি দেবল বাড়ি না বাবু কিনি পুরানা গো অজয় দেবগন मैंने संजय दत्त साजन 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 फिल्म रही रहो तुम घर के बाबू ननी टेहले भी आए पूरा कोलाटा है बना বুয়া জানা দেবা ছ তো হেন্তি হবা मेरा तो बोलছে এই ননি বাবা তো মোর জন্ম কথা भी শুনলাম হ্যাঁ মোর কর্ম কথা भी শুনলাম শুননি গো সুচিত্রা সখীକୁ সঙ্গରେ ଧରି ମଣିଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି ଗନି 12 ଫୁଲ ଫଲ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟିଣ ସୁରଭି ଗାଈର ମଲମୂତ୍ର ଆଣିନ 7 ଥର ଅଙ୍ଗେ କଲି ଲେପନ ହୋ ନଣନ୍ଦେ ସେ ଜଲେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲି ଆଉ 10 ବୁଡ଼ ଦେଲେ ଜାଣ ହୋ ନଣନ୍ଦେ ଏଇଟା ପଦ୍ମଭୂଗୋଳ ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ न भूगोल प्रमाण गो गेले कथा जे तुम सुनो मके फाइट करो ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍